So hi guys, we're here at the Cebu Farmers Market here, Saturday Farmers Market here at Marco Polo Plaza, Cebu Grounds, and Moni atong favorite local ice cream. Moni si Farmer Bing. Hello. So Cebu's real fruit ice cream, gano. Yes. So sa may mga lamit na flavor sa Farmer Bing. Ang among kwadyon kusog og syllable unta the durian, but it's out of stock. So followed by avocado, the ube, the guyabano, and then the langka, mango, and also we have nangka, kasoy, on strawberry ug saging. Tagnan naman na. Lychee also, but all these flavors are balik-balikan man sad sa customer depende kung unsa gyud ilahang preferred na flavor. Ikaw, unsa yung favorite? Ako favorite is avocado and durian. Bilang hindi siya mukha ice cream, of course. Sa mga ilang Yeah. price list. Yeah. So they're available here lagi kada Sabado no na amo dire. Sa other days, asa man pwede mo order ang tao? That they can go to the page and they can book order at the page, and then Yeah. pwede put sa Grab food. So ipa-deliver na. Yeah. Alright. Nice. So para makaibaw sila asam dapita magikan ang pagkaon kay usay mo dako man ang delivery kung Grab. Yeah. So asam na talamba ni gikan. Yeah, Okay. pick up sila sa, we are in North Town, so it's a residential kuan pa, base pata, no? Okay. So, muna, inform us ahead lang, and then go to the page lang and inform kung mag-pick up sila there. Or pwede na lagi na mo contact lang sa page. Right. So muna tanaw na to sa mga available kay manguha ta. Right. Yawon! Puro naman nang ni ice guys. Asa man ang cream dito. Oh wow. Wow, puro mais o keso. O natay. Nangka o kasoy mga kombo-kombo na ni. Orang avocado. Mana tong kuhaon. So butong, may butong. Makuan dyan, ma-preserve ang ice cream with this packaging. So, dili sila mabori nga Malanay. melt ba diri. So, when they buy the ice cream, it's really frozen. Okay. So, ana. This Mana is two sizes lang Oh, ang 850 and this is the 400. Alright. Ano? So mga guys, they really have, kung ice cream man lang, di ba? Why not get a local ice cream, di ba? Na with all the flavors, the fruits. Diba, suportahan din natin local venture, home base pa ni sila karon pero wata kay ba puhon dahil, di ba? Puhon. Sugod na gina sila pamaligya bay sa mga ingani, mga farmers market dito sa access sa una karon Rizad, di ba? Mo na. And mana support sa the other mga tindahan diri sa Cebu Farmers Markets, daghan kay mapalit sad from mga sauces na sa potluck, dai mga naitinapa na diri sa Lapusinita, na itlog sa Excelsior, mga utan gikan sa bukid, mga baked goodies, pizza therapy, by Chinese lumpia o barbecue, so daghan gid pwede na pag Virginia diri sa unahan o mga fashion accessories o mga Thai food. So mana, ari niya mo dire, ha?